نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز قرائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خباب علم المقامات کے نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا درس مقام الحجاز کے بارے میں ہے. مقام الحجاز مشہور مقامات میں سے ایک ہے جو منسوب ہے مخصوص بلاد عرب مثلا مکہ، مدینہ اور سے ملحقہ علاقوں سے. وہاں یہ مقام بہت پڑھا جاتا ہے اور زمانے قدیم سے حجاز خصوصاً حرم شریف میں اذان کے لیے پسند کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حجاز دوسرے خطوں میں بھی مشہور اور معروف مقام ہے اور مختلف ناموں سے اس کا لحن مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے. مثلا تیونس میں اس کو اصبعین کہا جاتا ہے، الجزائر میں زیدان، مغرب میں حجاز کبیر اور عراق میں مثنوی کے نام سے مشہور ہے. مقام الحجاز ایک ایسا مقام ہے جو بہت زیادہ روحانیت اور خشوعیت پر دلالت کرتا ہے. پڑھتے وقت آواز رقیق ہوتی ہے. مقام صبا کی طرح مقام حجاز بھی حزن والی آیات پر پڑھا جاتا ہے اور خصوصاً وہ آیات جس میں عاجزی پائی جاتی ہے یا وہ آیات جو دعائیہ کلمات پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں ان آیات کو مقام الحجاز میں پڑھنا زیادہ مناسب ہے. اس کے علاوہ مقام الحجاز جیسے میں نے ذکر کیا کہ اذان میں بھی پوری دنیا میں مشہور ہے حرمین شریفین کی وجہ سے. تو بہرحال یہ مقام الحجاز کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. مقام الحجاز کا لحن ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزشتہ دو مقامات مقام بیات، مقام صبا کا لحن بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ ان تینوں کا فرق واضح ہو جائے. یاد رکھیں مقام الحجاز بھی مقام بیات اور صبا کی طرح نغم کے دوسرے درجے یعنی رے سے شروع ہوتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نغمات کے معمولی فرق سے یہ مقامات آپس میں مختلف ہوتے ہیں. میں پہلے بیات پھر صبا پھر حجاز کا لحن ذکر کروں گا. غور سے سننے کی کوشش کریں اور اس کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. رے می فا سول، سول فا می رے، یہ تھا مقام البیات. اب مقام صبا، رے می
فا صول صول فا مي ري حجاز ري مي فا صول صول فا مي ري مقام الحجاز 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 مقام الحجاز. حاضر میں پڑھوں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تدویر میں ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ترتیل میں بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. جواب الجواب: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. अजान दो किस्म की मशहूर है, एक जो मिस्र में दी जाती है और एक हरम शरीफ में। सिर्फ अंदाज थोड़ा सा तब्दील है, लहन दोनों का एक ही तरह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا इलाह इल्लल्लाह। हरम शरीफ में इस तरह अजान दी जाती है, मकामुल हिजाज में। मिस्र में तकरीबन इस तरह होती है: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाया कि लहन तकरीबन एक है, सिर्फ अंदाज में फ़र्क है। तो आज का हमारा ये दर्स इख्तिताम पज़ीर हुआ। आज के दर्स में हमने मक़ामुल हिजाज़ का मुख्तसर तारुफ़, उसके बाद मक़ामुल बयात, मक़ामुस सबा और मक़ामुल हिजाज़, उनके लुहून और उनके आपस में फ़र्क, उसको बयान किया। उसके बाद मक़ामुल हिजाज़ में हदर, तदवीर और तरतील में से नमूने तिलावत पेश किया। और उसके बाद आज़ान हरम और आज़ान मिस्र का नमूना पेश किया। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोगों को इस दर्स से फ़ायदा होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा और अगले दर्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।